Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الصفحات 58 و 59 من كتاب المتعلم والمتعلمة ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6 اني دو لونسينيمون بريمير. ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. أرحب بك وأدعوك على الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقاو يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا إن شاء الله اليوم غادي ندير معكم لا ليكتور كومبريهنسيون المستوى السادس ابتدائي بالنسبة للوحدة الثانية la citoyenneté et le comportement civique المواطنة والسلوك المدني. Pour objectif de lire un texte à caractère argumentatif يعني أنك تقدر تقرأ واحد لو تكست واحد النص argumentatif يعني حجاجي نص حجاجي. وغادي نبداو بطبيعة الحال بلا روبريك j'observe et je découvre avant la lecture. قبل القراءة غنجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو. J'observe et je découvre. La première question, observe l'illustration et le texte. Qui vois-tu sur l'image? Donc غادي تشوف l'illustration هي هادي و le texte هو هذا. وغادي تقول لنا شكون اللي كتشوف في ليماج، شكون اللي كتشوف هاد الصورة هادي. دونك جاوبوا هنايا في واحد الورقة مستقلة. كمل هذا. Donc j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. La première question, on voit quoi dans cette image? Deux enfants, je dis l'atfal, deux enfants en train de parler. Le délégué, le délégué, d'accord? Une fille, le garçon, et un garçon. C'est bien. Quels sont deux? De quoi peuvent parler ces deux apprenants? علاش يمكن يكونوا كيهضروا هاد لي deux apprenants؟ هاد المتعلمين هادو علاش يمكن كيهضروا؟ Donc regardez. Mimouna, le délégué de classe de l'année dernière, s'adresse à Ryan, le nouveau délégué. يعني كيهضروا على le délégué de la classe. داك ميمونة البنت كانت هي المنسقة ديال العام اللي فات وريان هو المنسق ديال هاد العام. Comment كيهضروا على comment être un bon délégué. كيفاش تكون واحد المنسق اللي هو مزيان. داكوغ. Question 3. Quel est le titre du texte? شنو هو عنوان النص؟ عنوان النص هو هذا être un bon délégué de classe. D'accord. Être un bon. Donc le titre de ce texte est être un bon délégué. Être un bon délégué de classe. كيفاش تكون واحد المنسق اللي هو مزيان للقسم ديالك. Question 4. D'après toi, يعني من خلالك انت, ce texte va raconter une histoire ou donner des arguments. هذا النص هذا واش غادي يعاود لنا واحد الحكايه ولا غادي يعطينا des arguments يعني حجج. من طبيعه الحال غادي يعطينا حجج. علاش؟ لانه غادي يهضر لنا على الديليغي على المنسق كيفاش يكون وغادي يقول لنا الراي ديالو كيفاش غادي يكون هذا لو ديليغي. داكور. Donc le texte va parler. Ce texte va donner des arguments. C'est très bien. Question 4 ou bien 5. Combien de points sont cités dans ce texte? شحال ديال النقط محطوطين في هذا لو تكست هذا؟ درجهم الكاتب اللي كتب هذا لو تكست هذا. 1 2 3 4 5 6 7. 7 points. D'accord? C'est bien. Donc ici, il y a 7 c'est-à-dire 7 ديال les points cités dans le texte. ندوزو maintenant pour lire le texte. دابا غادي نقراو هاد لو تكست هذايا وغادي نجاوبو على لي كيسيون اللي كاينين في الصفحه 59 pendant la lecture. تابعوا معايا. être un bon délégué يعني انك تكون واحد المنسق اللي هو مزيان ديال الكلاس ديالك. عندنا 7 بوين 7 ديال النقط. النقطه الاولى, pour être un bon délégué de classe il faut garder en tête que son principal rôle est d'aider à la fois l'école et les camarades de classe. يعني باش تكون واحد المنسق مزيان للقسم ديالك خصك
خاصك تخلي في بالك بانه الدور الاساسي ديالك هو انك تساعد المدرسه ديالك وتساعد الاصدقاء ديالك ديال القسم. En effet, si le délégué respecte lui-même le règlement intérieur يعني الا المنسق كيحترم هو بنفسه النظام الداخلي ديال المدرسه il donne l'exemple كيعطي المثال et en se mettant au service de ceux qui sont dans le besoin يعني غادي يكون في الخدمه ديال كل واحد محتاج ليه صافي. il reconforte ses camarades يعني كيضمن الراحه للاصدقاء ديالو. النقطه الثانيه il doit toujours se montrer optimiste يعني دائما خصو يبين بانه متفائل et courageux يعني شجاع et surtout dans les situations difficiles خصوصا في الحالات اللي هي صعيبة pour donner l'espoir باش يعطي الأمل et rendre les camarades heureux et courageux ويرجع الأصدقاء ديالو فرحانين وشجاعين. 3 il faut être respectueux envers les autres يعني خصو يكون كيحترم الآخرين car se sentir respecté reconforte يعني منين كتحس براسك بأنك كتحترم يعني كيحترموك الناس كترتاح et permet d'avoir confiance en soi وهادشي غادي يمكنك انك تثق في راسك. 4 il est important de dire la vérité même si on a peur des conséquences يعني مهم انك تقول الحقيقه ولا الصراحه واخا احنا كنكونوا خايفين من النتائج afin d'être crédible et de gagner la confiance des camarades يعني باش تكون عندك المصداقيه وتربح الثقه ديال الاصدقاء. le délégué est l'intermédiaire entre les élèves de sa classe et l'école. لو ديليغي هو واحد الوسيط المنسق هو واحد الوسيط ما بين الاصدقاء يعني التلاميذ ديال القسم والمدرسه pour que chacun puisse faire entendre sa voix باش يكون كل واحد ممكن يتسمع الصوت ديالو. quand le délégué de la classe est sensible aux difficultés de ses camarades ملي كيكون المنسق ديال القسم حاس بالصعوبات ديال صحابه il se fait des amis كيكونوا عباره عن اصدقاء et il est certain من المؤكد qu'il pourra les aider انه ممكن يعاونهم à être accepté par le groupe باش يتقبلوا مع المجموعه. il reste à préciser pour donner le bon exemple un bon délégué de classe يعني باش يعطي المثال يحتذى به واحد المنسق اللي هو مزيان ديال القسم خصو يكون فيه هاد الشروط هادو. respecte le code vestimentaire de l'école يعني احترام داك القانون ديال الملابس في المدرسه. arrive à l'heure à l'école يعني يجي في الوقت للمدرسه. ne manque pas ses cours sans raison يعني ما يغيبش على الدروس ديالو بلا سبب. voici les bonnes qualités d'un bon délégué de classe يعني هادو هما les bonnes qualités يعني الحوايج اللي خصو يديرهم لو ديليغي دو لا كلاس. دابا غنجاوبوا على الاسئله اللي مقترحه هنا في هذه الصفحه 59. سي تري بيان. بوندون لا ليكتور جو لي اي جو كومبرون اقرا وافهم. La première question. Quel est le principal rôle d'un bon délégué de classe? شنو هو الدور الأساسي ديالو؟ حنا قلنا الدور الأساسي ديالو كيتجلى بأنه خصو يعاون ليكول وصحابو صافي. دونك الدور كيتجلى نشوفو le principal rôle que peut jouer un bon délégué en classe est celui d'aider انه يعاون d'aider quoi d'aider à la fois l'école d'aider l'école et les camarades de la classe. Question 2. La deuxième question شنو فيه explique pourquoi en donnant des arguments. شرح لنا علاش غادي نعطيو الحجج علاش كنعطيو الحجج. donc on donne des arguments pour donner l'exemple المثال aux élèves كنعطيو المثال للتلاميذ poursuivre باش يتبعوا داك لي ريغل يعني قوانين داخلية les règles du règlement intérieur de l'école احترموا النظام الداخلي ديال المدرسة. Question 3. Pourquoi se montrer optimiste et courageux même dans les situations difficiles? علاش خصو يبين التفاؤل والشجاعة واخا في الحالات اللي هي صعيبة. Il faut montrer pour donner l'espoir باش يعطي الأمل pour donner l'espoir et rendre
ويرجع الأصدقاء ديالو فرحانين. rendre les camarades heureux et optimiste, virgule هنا, et courageux. La quatrième question. Comment un délégué de classe peut-il donner l'exemple؟ كيفاش يمكن له المنسق ديال القسم انه يعطي المثال، يكون مثال يحتذى به. Il donne le bon exemple d'être انه يكون respectueux انه يكون كيحترم الاخرين envers تجاه اصدقاء ديالو سي كاماراد، يحترم الاصدقاء ديالو pour réconforter يعطي الراحة et donner de la confiance ويعطي الثقة la confiance للأصدقاء ديالو. Confiance. Ça fait. ندوزو دابا la cinquième question. Regardez. Pourquoi dire la vérité même si on a pour des conséquences؟ علاش ضروري خصك تقول الحقيقة واخا حنا كنكونوا خايفين من النتائج؟ Question 5. ضروري خصنا نقولوا الحقيقة واخا تكون عندها نتائج خايبة. Il faut dire la vérité. Dire la vérité afin de gagner قبل ما نربحوا gagner la crédibilité يعني المصداقية crédibilité et la confiance والثقة et la confiance des camarades والثقة ديال الأصدقاء. Question 6. شنو هو la question 6؟ هو Comment les élèves peuvent-ils faire entendre leur voix؟ كيفاش التلاميذ يمكن يوصلوا الصوت ديالهم، كل يسمع لهم الصوت ديالهم، كيفاش يسمعوا الصوت ديالهم. les élèves peuvent يمكن لهم يوصلوا الصوت ديالهم عن طريق le délégué entendre leur voix par l'intermédiaire. داك l'intermédiaire اللي هو الوسيط اللي هو le délégué هو اللي كيوصل الصوت ديالهم. l'intermédiaire qui est le délégué اللي هو le délégué de classe ديال القسم. صافي. Question 7. شنو عندنا في question 7؟ Cite quelques bonnes qualités d'un bon délégué de classe. عطينا بعض لي كاليتي ديال واحد المنسق اللي خصهم يكونوا فيه. دونك المنسق خصو يكون دونك quelques bonnes qualités. Quelques bonnes qualités. Il y en a de délégué. Il y en a être respectueux envers les autres. Il y en a dire la vérité يقول الصراحة والحقيقة et donner l'exemple. donner le bon exemple يعني يعطي المثل الذي يحتذى به. يحترم يعني ماشي هو يقول لصحابو خصنا نحترموا النظام الداخلي هو ما يحترمش. On passe à je lis et j'écris يعني نقرا ونكتب. Qu'est-ce qu'on entend par aider à la fois l'école et les élèves de la classe? Argumente en 2 lignes. يعني شنو كنقصدوا بaider؟ يعني يساعد في نفس الوقت المدرسة وكذلك الأصدقاء والتلاميذ ديال القسم. دونك غادي نحاولوا نشرحوا في 2 lignes يعني 2 ديال السطور. دونك comprendre les difficultés نديرو comprendre les difficultés et les problèmes كذلك المشاكل des apprenants فيهم les apprenantes et les apprenants. faire entendre يعني نسمع الصوت ديال les élèves entendre la voix des élèves à la direction يعني الإدارة à la direction. aider aussi aider quoi? aider les apprenants ou bien les élèves à se faire des amis
انهم يديروا اصدقاء. D'accord. Question 2. Qu'est-ce qui peut aider les élèves à se faire des amis et à être acceptés par le groupe؟ شنو اللي ممكن يساعد الأطفال أو التلاميذ باش يديروا الأصدقاء وكذلك يكونوا محبوبين ويدخلوا في واحد المجموعة ما عندهمش الصعوبة. دونك les camarades de classe n'auront pas ما عندهمش n'auront pas de difficultés صعوبة باش يديروا الأصدقاء à se faire des amis et à être acceptés. Donc هذا الدور ديالاش accepté par le groupe. الدور ديال le délégué. D'accord. بطبيعة الحال quand le délégué mais كيكون le délégué quand le délégué sera toujours à leur côté. كيكون في الجانب ديالهم. صافي. Question 3. Quand on échange des propos avec les autres, quel est le défaut à éviter؟ ملي نكونوا كنتبادلوا الآراء مع الأصدقاء ديالنا مع الآخرين، شنو هو الخطأ اللي ممكن نتجنبوه وعلاش؟ الخطأ اللي غادي نتجنبوه. دونك on échange des propos avec les autres, il faut يجب علينا il faut éviter de mentir. أننا نكذب. éviter de mentir يعني ما نكذبوش. car mentir حيتاش الكذب est un mauvais واحد الحاجة اللي هي خايبة un mauvais défaut. aussi il faut ضروري خصنا يكون la vérité. نقولوا الصراحة dire la vérité الصراحة pour gagner باش نربحو. pour gagner quoi? La confiance. pour gagner la confiance c'est-à-dire الثقة ديال الآخر d'autrui. D'accord. C'est très bien. Passons maintenant à donc je lis à haute voix يعني نقرا هذا le texte. donc أنا قريته لكم. Après la lecture je participe au débat. Ici je m'évalue. On passe à je m'évalue. Donc ici ما تنساوش تقراو هادوما. j'enrichis mon lexique. délégué شنو هو délégué? c'est celui qui représente sa classe. optimiste qui prend les choses du bon côté. Avoir confiance en soi, être décidé, ouvert, sûr, optimiste. Intermédiaire ou الوسط. personne qui met en relation deux personnes ou deux groupes. Il est certain d'une manière sûre et il reste à préciser, il reste à clarifier et à détailler. D'accord. L'évaluation maintenant. Donc la première question pour un délégué بالنسبة لواحد المنسق ديال القسم. Comment donner l'exemple pour être respectueux envers ses camarades؟ كيفاش ممكن يعطي المثال أنه كيحترم الآخرين ولا يحترم الأصدقاء ديالو؟ نشوفو. Je m'évalue. La première question شنو عندنا فيها؟ باش هذا يعطي l'exemple. Donc pour être respectueux باش يكون respectueux envers ses amis ou bien ses camarades. شنو خصو يدير؟ أول شيء respecte tous ses camarades. يحترم الأصدقاء ديالو كاملين بدون استثناء. et les aider أنه يعاونهم à surmonter أنهم يتجاوزوا المشاكل ديالهم leurs problèmes. La deuxième question السؤال الثاني شنو فيه؟ le délégué est l'intermédiaire entre l'école et les élèves. explique comment. المنسق هو واحد الوسيط ما بين المدرسة والتلاميذ. شرح لنا كيفاش. دونك لو ديليغي بطبيعة الحال هو واحد الوسيط حيتاش كيوصل. دونك il rapporte aux directions كيوصل au directeur ou la directrice de l'école كيوصل للمدير ولا المديرة ديال المدرسة tous les problèmes جميع المشاكل tous les problèmes des élèves en classe pour qu'ils puissent باش يحلهم pour qu'ils puissent les résoudre et les aider ويعاونهم et les aider. question 3 هذا هو الدور ديال الوسيط صافي. question 3
D'après toi, que reste-t-il à préciser pour que le délégué en classe soit à la hauteur de sa mission? باش يكون هاد المنسق في أحسن حلة ويكون كيقوم بالعمل ديالو على أكمل وجه، شنو خصو يدير؟ نكتبو دونك il reste هادشي كامل كاين في لو تكست. il reste à préciser qu'un bon délégué de classe respecte quoi? Le code vestimentaire يعني الملابس de l'école ديال المدرسة، ماشي نلبسو أي حاجة في المدرسة. l'arrivée أنه يجي المدرسة، l'arrivée à l'heure في الوقت، à l'heure à l'école. داكوغ. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الصفحات 58 و 59 ديال الكتاب المدرسي ميز ابرونتيساج اون فرونسي سيزيام اني دو لونسينمون بريمير لاكتيفيتي دو ليكتور. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.